Так, достар, ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Mo 2 жылкыдан баштайынчы, mo караңыздар. 2 айгырдан, достар. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Жакшысызбы? Так, булардын жашынан сурайчы, экөө чогуу булар? Бул 8 жаш. Наркыча? 2 жазга 2 асы бул. Булар каяктан келген? Түү Россиядан келген, а? Жаштары ондай экен. Бою кандай экен? 175. Мына 175 экен, достар. Бул да ошондой. 164 плюс. Так, булар буттары таза, булар баягы чабылган жокпу ошо? Кирген жок булака. Үйүрдө жүрдү дейт, достор. Булака киреле экен. Булака үйрөтүлө экен ошо. Могул дагы үйрөтүлөк да ошо. 07 дейт. Капкара экен болсо. Болсо кашка экен. Так, булардын баасы канчадан? 400 миң сом. Бул каны кандай экен бул? Кашкан. Данчак аралаш, а? Жакшы, монун баасы канча? 350 дейт мынаке бунусу. Жакшы, бул кара байыр. Онда болгон жылкылар, достор, көрдүңүздөр. Бир бастырбайсызбы? Ар жагы карап. Онда болгон экөө. Бул 400 миң сом. Монусу болсо 350 дейт, достор. Көрдүңүздөр. Капкара экен экөө. Жакшы, буларга базар баа берди, бере элекпи? Жаңы эле келдиңиздерби? Жаңы эле келдик дейт. Момду болгон жылкылар, достор. Булардын кеми барбы, жокпу? Кеми бар дейт. Жакшы. Толук маалыматты өзүңүздөрдөн алсын, номерди калтырыңыздар энди. 778 023 777. Булар каякта турат? Ысык Ата районунда дейт. Бом бири-биrini карап турбайсыздар, сөт тартуулайын. Шеф, канча сурайсызбы? Я. 250. Мына, бунун жашы кандай болуп калды? Я. 4 асыйбы? Жакшы. Бою канча, бою? 1.60-га жетпейт. Онда көрдүңүздөр, 4 асы, 250 миң сом. Я, буга канча сурайсыз, шеф? Орунда. Я. Түшүнбөдүм. 190 дейт. Жашы кандай бунун? 6 жаш. Ери жок эле инип алыпсыз. Токубай эле инип алыпсыз. Жайдагы эле. Мына. Шеф, канча сурайсызбы? 140 миң. Канча жаш? Өштү. Мына, 140. Так, дальше кеттик. О, рабочий. О, жылкы канча экен? Сиздердики? Канча сурайсыздар? 130. 130. Рабочий, бул? Рабочий. Тоодо жүргөн аттар. Полный порядка дейт да булар. Жол жүрүшү, жүстү жеңил. Жеңил. 130. Канча берди базар ба? Берди? Базар ба? 100 берди, 100. 100. 100 миң бе? Малга чисто. Чисто малга. Тоого. Мал кайтаранга жакшы. Канчага бересиз? 120. 110. Сүйлөшөбүз эметсе. Сүйлөшөбүз, а? Жакшы, номерди айтыңыз. 0555 555 90 42 42 04. Достор, мына улактык эмес, рабочий дагы бар. Шеф, канча сурайсыз буга? Я. Сатылбайбы? Так, о. Муну кетип калды. Ол сурап, бияка басабыз. Бүгүн улактын
жылқылары көп. Аяқтан тай, бе, байтал. Четтен тарталычы. Бия адам асабыз. На, аяқтан. Ya kulunlar kancadan? 50. Erkek urgaçı? Erkekler 50'den. Size de 50 mi? Mına 50'den. Toyga jeteley turganlar. Daha bir kulun gel adam. Ya kança bul kulun? Satıldı mı? Erkek mi? Urgaçı eken. 55'ke. 55'ke satılıp duruyor. Bak, ayakta dağı durat. Ayakta. Takalagan жақтачы. Ondan sonra жаңа алған ұқсат. Ya bayladınız, жаңа aldınız mı? Қаншадан? 350 var. Ya 350 kemi var. 350 kemi var. Yaşı қандай bunun? Yaşı qanday? 2 yaş. Sizge қалай bunlar? Buna 3 yaş. Bu қанша сұрайсыз бұға? Bunu 170 sırada. 170. Bu çayka okşaydı. Çayka mı? Bu garanti bu bratan. Geçe daha sağ ol. Keçe daha çaldı. Kayakta oldu. Günde sağ ol. Ha. Kayakta oldu. Manas aeroport. Aeroport Manas жақта oldu. Tak bunun yaşı қандай, boyu, 5 yaş. ulağı var. Ulağı garanti. Ulağı garanti. O qara gel qancha? Değişken жақсы. Buna. Bağısı қанша dediniz de? 170. Pavarotti jayda alады сөйтіп. Buna. Gördünüz mü? Butları taza. Bazar қанша verdi bu? Pazar hem. Ağranda Жақсы, да, usul öke öylece dağı var mı? var o yakta baylap koymuş. Baylap koyğanımızda жақсы. Tamamda şey orbaydı. Buna. Nomerde aytınız nomerde. 0550 04 04 46 4605. Doğru ayttın mı? Bazar alamı degen. Dostlar çalasızlar eki. Hazır baramda size kança kaşka? 250. 250. Bunun yaşı qanday olgan? Büştü. 4 yaş deydiler. Bunun nesi var? Жаңа эле кирата var. Buna. Үйүрдө koş eлекsiz. Buna. Algan kişi özüne qarap, любой жагына Tarbiyalasa болады eкен мына. Көрдүңүздөр. Там onun үйүрүн сурабадым да. Жүрөт а? Мына сорумдарын караңыздар. Так, базар канча берди буга? 210 ha? Mına. 210 deydi. Bunun boyu kança ekan? 1.60 уровень geldi. Так, magazinski senası kança болады? Келсе 8-10 koyulur. Kemi бар да негиз. Kemi болады. Номерди айтыңыз анда. 702 702 42 55 56. 55-56 deydi. Dostlar çalasızlar mına. Так, буларды не кылып атат экен? Канчадан такалап атасыздар? 2000 bir butunda 500'den ekan da şundan. 2000 deydi. Bu kulumlar kimdik ekan? Sizniki? Kança baş bu yerde? 4 baş. 4 baş. Erkek urgaçlar? Erkek. 4 öten erkek ha? Arkada sizniki? Екі көк. Олар көрдіңіздер. Бұлар ем жастары қандай точно? 5-6 айлықтар дейді. Еркектері 4 өтің. Бұлар базар баға берді бұлар? Çok жаңа эле келдик. Жаңа эле келдіңіз. Тойлорго жетелей турган экен да бұлар. Мына. Қанчадан бересің? Бере тұрған жеріңіз. 62-63'ten bolsa berem. 62-63'ten bolsa berem дейді достар. Көрдіңіздер? Номер айтасыз ба? 709 60 12 02. 709 60 12 02. Тура айттым ба? Достар çalasыздар. Толық маалыматты алып, сода қылыңыздар. Содаңыздардың шоп. Bu жаққа кеттік еміз. Bu жақта нелер бар екен? Жігіт өтіп кетейін, а? О, чоңдарды қаншадан тақалайсыздар, шоп? 2,5 мың. 2,5 мың дейді.
Çoğunlar uydu ne kılıp attık yani. Uylarda da minikir, pedikir kılıp koyuyor yani. Bunlar kançadan ekan? Uylar 1,5 Ya. 1,5 uylar. Uylar 1,5 milyon. Ne? Bir demek kiriptir be? Yok. Просто Yok giysil ekan jön oşon baylap koyduk. Tüzülüp kalalım. Жақсы. Тақалап атап қой. Uydu. Tırmağını alıp attır ya uydu. Жақта шевар кісілер шеверлер. Так, рабочийлер бар ма екен, жоқ па екен? О, тай. Yok, құлындар кімдікі? Қанша башы? 55'ten. 55. Баш қанша баш бұл жерде? Жерде білмеймін. Еркек ұрғашылар? 11. 11 ekan. 11 баш, а? Арқы четтегі чоң оқшайды. Ол башқа бөлек. Башқа бар. Олар 5 urgaç қалған барды еркек. 5 ұрғашы қалған бары еркектер. Так, бағасы қаншадан бұлардың? 55 тұрады. 55 мыңдан, да? Бірдей. Бары бірдей. Ол күрігі қаншадан болып қалады? Күрігі ала тұрған болса. Сүлешөзден 50'nin ödesinden берерім. Мына ке. Жақсы. Ондай қылып, тойларға жетеле барса, мощный да бар. 6 айлықтар. Жақсы, номерді айтып кетесің бе? 0550 0550 414 414 410. 410. Кеми бар, а? Кеми болады екен достар. Көрдіңіздер? Қара балтанықы дейді. Так, о. Жинді бе? Мына ке. Жоқ, сен жашын айтты. Yaşın 2 yaş mı? 2 жаш. Жаңа эле үйрөттүң бе? 140 bin kemi var. 140 000 кеми бар дейді. Сөзгө түшүнөбү? Сөзүндө турат, эркек деп кой. Молодец. Канча дедиң? 140 kemi var. Кеми бар. Номер айтпай. Айт. 0550 550 26 27 дагы 27 достор. Мына чабасыздар. Сөзгө түшүнөт экен бул. Сизде канча шөп? Жашы 3 жаш. Мына. Так, несі бар эми? Улакы бар. Көрдүңүздөрбү? Онда болгон бою канча экен? 1,60 плюс дейм, а? Мына. Буттары таза, жеүүсү таза. Буттары таза. Так, баасыны канча дедиңиз? 360, а? Базар баа берди? Берелек. Жакшы. Мына ке. Бир тегеренип койбойсуңдар. Сорундарын көргөзөйүн. Көрдүңүздөрбү? Көкүрөктөрү, сорундар узун экен. Онда болгон жылкы. Так, бунун магазинский баасы канча болот эми? Кеми бар да. Жакшы, номерди айтпайсызбы? Азыркы эле номерге, а? 500. Ана ке. Бул да сеники. Молодец. Сен соданы кыла турган экенсиң. Дагы барбы? Үйдө бар дейт достор. Чаласыздар. О, кулун кимдики экен? Салам алейкум. Билбедиңиздер баасын? Так, бунун ээси жок экен. О, чоң жылкыны көргөзөкчү. Кандайсыз? А, беби. Жылкыны алдым го. Салам алейкум. Так, боз экен мына. Бул бийик көтө. Каяктан келген? Номериңди айт. Белоцкий. Беловодский бе? Бунун жашы кандай экен? Канчаны туу? Жашы канча? 8 жаш. Охо. Боз, а? Базар аламы деген. Так, баасы канча мунун? 650 миң. Суралышы. Кеми бар, а? Мына ке. Бул болсо кандай токтоду экен эми? Ага, беби. Мен да жылкыны болуптум. От. Бе экен. 170 Boyu 1,70. Так, молчу тай. Тайбы? 2 жаш. 2 жаш. Ургачы эркек бу? Ургачы. Бул да ургач. Мунун баласы эмне? Жок, баласы эмес. Ургачы. Ургачы экен. Буга канча бердим ол беге?
жаңы эле келдик, берелек кечки. Кызык отча бир кечки берелек. Kim berelek ha? Buradan kaçkan Polşa. Polşadan kaçtın ha? Polşa mı? Айгырда үйдө. О, Польша. Айгырда үйдө дейт. Оны көргөзөт экенсиң да. Так, bunu кем болгондо канча магазинский баасы? Күрөшөбүз. Ben 220 euro ödüm. Жакшы, номер айтыңыз анда, номер. Кашка экен? 0500 менен 0500 970 970 444. 444. Мынаке. Ой канча дедиңиз? 170. 170 экен. Buraya. Уровенде. Жакшы. Бул негизи местный же приезжий? Приезжий. Орусиядан. Yok bunlar bir yaktan tulgandır da. Енелер приезжий. Yenileri priyeji. Yok bunlar bu yaktan tulgan. Местный болуп калды да ошо. Вместе деле коштолот. Чүйдүкү да эми мына элиталар. Мынаке. Буландар ошойчо. Канчадан ашап булар? 190 экөөтөн эркек а? Булар жаштары кандай эми точно? Полторашкалары. Чоң оюп кетип турган булар, полторашка 190 миңден дейт. Мынаке, көрдүңүздөр? 190. Так. Шеф, канча сурайсыз тайга? Таксыр. Assalamu alaikum. Kança sırayız? 145. Buna. 145. Bu paltaraşka kanday bir jar. Bir jarım ha? Buna. 145 bin son. Bu 150. Bunun yaşı kanday? Ya. Bundan. Buna gel. Bundan. Tak, narkı jağa koyduk. O kara kanca sıra attır ya. Ya şef kanca sırayız kara? 230 deydim ben. Yaşı kanday yaşı? Paltaraşka. Gördünüzler mi? Sol jağa öteyim. Paltaraşka. 230 insan. 10 жыл. Бұл үйретіп атау? Минге уже. Мына. Минге дейді. Номерді айтпайсыз бі? 0221 053 909 достар. Мына çalasыздар. Сізге қарай ма? Нар четтегі. Ан жашы қандай екен? Тоже полторашка. Bazıca 170 bin deydi. Bu mesleği mi de priyejiler bu? Ha? Priyeji. Kelgen. Rusya'dan o değil. Avrupa. Короче, kelgen. Жақсы бұларға баға берді ме? Беріп атады. Екі өлі жү дағы бар сізде. Екі өлі. Номерді қалтырыңыз андай. 0220 943 779 достар. Мына çalasыздар. Моғылар кімдік екен? Сіздерден бі? Қаншадан бұлар? Бұл 110. 130. Бұл 110. Волча ол. 120. 110, 120, 130 екен да? Жаштары қандай болып бар? Полторашкалар, а? Мына, достар. Көрдіңіздер ме? Чөтең еркек, полторашка. Сондай бағалар. Барды кеми бар мı жоқ па? Kemi var mı? Biraz var. Kemi болады екен. Мына, чөт тезілді. Жақшы. Номерді айтыңыз, а? 709 709 86 85 85. 86 85 85. Dostlar çalasızlar. Так, моқ. Қанша сұрайсыз? Еркек бұрғасы ба? Еркек, а? Қанша айлық бұл? 6 айлық. 85 мың. Мына. 85 мың сом. 6 айлық. Полукровка. Полукровка ба? Полукровка дейді. Күнге чағылып ашып көрінбейді екен. 85 мың. Бұл кімдік екен, шеф? Қайсы? Олар. Buna menki. 250 bin lira. 250 мың. Bundan. Тонан. Yazgapıştılı. Rusya, Abakan. Россия, Абакан. 250 мың. Бір өлесізге. Başka al ya. Базар аламы деген. Düşüş veriyoruz daha. Kemi бар, а? А ол қанша сұрап деген? Ол 300 lira. 300 мың. Көкө жаштар бірдейлі оқшайты? Bir de yaşlı. Бірдей екен жаш. Жақсы дағы қайсыз деген?
Oldu şöyle. Eko öyle. Sas ettik ya. Ha seninki? Arka 3 lira odasın ha? Belki 350. Eko'nun yaşları bir değil. Süleyşövüzde. Nomerde aytaslar mı? 0554 554 32 32 81 81. 81 81. Maşallah. Şu nomeri çalsam narkımda tava alat. Buna gel. Bu yaşı 5 asıydı etken yazdı. Tak. Bunaktan daha beylerdi sürer. Beyler tapmay tava. Beylerdi. Şef kancadan bular? 120. Erkek urgaçı? Urgaçı. 10 urgaç. Kaşka urgaç eken. Bular bir yaş boldu bollek mi? Bollek. Mayıs Bollek. Buna 120. tartib koyasiz. Teptele korkup kaldım ben. Oy, tepeden korkmaysiz. Men korkamayın yaman. Ulan qarab bereyim. Bundan vurun o'zi. Buna hazır mı? Buna jigit bozorga kelib turadi. Buna gel. Gördünüzler? Onысы erkek. Ularga qancha berdi ba? Bozor berdi, suradi. Bozor berelek. Berelek ha? Ularni to'yga jetelay turgan ekan. Bozor alamı ekan. 120dan. Kemi bar da. Bar. Kemi bolat ekan. Boshqa daha barmı yo'q mu? Bar. Var ekan. Onda nomerni aytыңыз, telefon nomer. Telefon nomer. 702 0702 15 28 82. 28 82 dostlar. Şuna çalasızlar. Oğlar kimdiki ekan yaşlar? Qaysi? Bozor alamı degan. Yaxshi satыңыз. Tak, bu Çapak bir şık var. 100'den öydü. 110 bolup kaldı. Yaxşı. Ya qancha oldu şef bu? Tak, bu satılatdı hiç var. O qara qancha var ekan? 55 ming. Bularcha? 70'ten. 55 ming 70'ten deydi. Tak. O qancha so'raydi ekan? Bu yoqqa qarab bosalı. Bu yoshi qancha ekan? Qancha oylik? Tay qancha? Kechki tay. Qancha so'raysiz bu? 40 lira. 40 ming so'm. Urg'achi u? Urgaçı. Urg'achi narxi Bu 45. 45. Bu 48. Bu 48. 40 45 48 di. Hazır. Buna. Bu qara qancha so'raysiz? 65 de otoz. 65 ming. Erkek mi? Erkek. Qancha oylik abi? 5 ay oldu bolğan. 5 ay. 5 ay. Tuğumu жақсы. Tuxumu yaxshi, mesli. Molcha. Telefon, meni ko'rsatmayli qo'y. Yo, siz tartmayman. Narxi qancha? O'shale baho so'rab. Ko'p çok Bir o'lar. ay qirdim balдар. Bir ayğırdım ballar ekan siz. Nomerni aytыңыз anda. Nomer yo'q. Yo'qmi? Bunday chalsa bermaysizmi? Aytыңыз. Sen ne var? Hazret nomer. Beraber yemek. 709 49 00 86. Mesni. Mesni deydi. Al buga qancha so'raysiz? 130. Bul yaş qanday bo'lib qoldi? Jasqa 1 yaş. Жазға 1 yaş ha? Abakan deydi. Erkek de bul ha? Urgaçı. Ha, urgaçı o. Tuğum olur, tuğum. Hazırkı nomerge çalasızlar dostlar. Oo. Tak. Uylar жүрөт қарасында. Буга qancha so'raysiz qara? 95 mi? Urgaçı o. Erkek ha? Paltaraşka o. Paltaraş. Bu Şvets qancha var ekan? Aldım dedi, uqpadi buni. Paltaraşka deydi. Qancha aytmaysiz mı? Aytanın nerede 30 değil, 35 değil. 30 ming deylar. Kanaldan atı kim baydı? Atı bozor alamı degan. Tak, dalsha ketdik biz. Tak. Qancha ekan bular? Qancha so'raysiz?
60 ming deydi. Mına. Semiz mına. Şunday bağları. 60 deydi, 60. 5 yaş. O qancha ekan bu? Bu qaşa qancha ekan? 200 ming. Erkek da? Urg'achi u. Mana qashqa. Yaşı qanday? 1 yaş bo'ldi? Paltarashqa. 200 ming so'm. Bozor qancha o'tadi bu? 150. Bermedingiz. Onda olib berdingizlarmi? Qanchaga berasiz? 180 bo'ladi, ha? Mana. Bu mesnevi qanday? Mesne, ha? Yaxshi. Nomer aytasizmi? Bunday elasa atasiz. Sodangiz bersin, yaxshi satыңыз. Так, ушундай баалар достор. Биз видеону аяктайбыз эми, уйлар жака кетебиз эми. Экинчи чыгарылыш болду. Лайкты басып колдоңуздар. Бу жакта эшка турат. Эшкандан сурап коеюн да. Эшка канча? 6 ming. Erkek, ha? Mana. Эшка 6 ming ekan. Shunday baalar. YouTube